heran. Amém. Essa palavra fala quando Jesus foi colocado perante as autoridades, perante os sacerdotes, e ali ele foi acusado. Di firman ini katakan dan cerita waktu Yesus dibawa untuk otoritas-otoritas ada di situ dan iman-iman yang ada di situ. E a palavra fala, eu acredito que todos vocês conhecem essa passagem, e a palavra fala que Jesus ele não abriu a sua boca, ele não respondeu aquelas acusações. Dan firman ini katakan kepada kita atau memberitahu kita Tuhan Yesus tidak keluar kata apapun. Mas se vocês lembram um pouquinho mais à frente, a palavra vai nos dizer que a esposa daquele governador Pilatos, ela teve um sonho a respeito de Jesus e ela falou, por favor, não seja conivente, não tome parte na acusação dele, porque ele é um homem justo. Tapi kalau kita ingat baik-baik, kita mundur sedikit ya, kita melihat ada cerita juga yang istrinya otoritas itu dia ada mimpi. Di mimpi itu waktu dia bangun, dia sadar Yesus itu dia adil, dia tidak ada kesalahan apapun. Terus dia katakan kepada suaminya, jangan kamu lakukan hal-hal yang buruk dengan dia karena dia adil, dia tidak lakukan salah apapun. E a palavra fala que mais para frente um pouquinho, que o governador viu que Jesus era justo, não tinha nenhuma acusação que viesse realmente a condená-lo. Dan di selanjutnya suaminya yang otoritas itu yang Pilatus, dia sendiri juga melihat Tuhan Yesus tidak lakukan masalah apapun dan dia juga melihat Tuhan itu adil, dia tidak lakukan kesalahan. E a palavra nos fala que Pilatos, ele lavou as suas mãos e entregou Jesus para que a população decidisse qual era o fim dele. Dan di firman katakan juga Pilatus itu dia cuci tangan. Itu artinya dia tidak mau ada hubungan dengan yang apa yang akan terjadi. Dia membawa Yesus untuk umat itu yang orang-orang ada di sana ada keputusan apa yang mereka mau lakukan dengan Yesus. E aquelas pessoas, a multidão, eles gritaram que era para soltar um ladrão que já era conhecido. E quando a palavra fala que já era conhecido, provavelmente ele já havia voltado para a prisão várias vezes. Dan kebanyakan orang-orang itu jawab dan katakan untuk Pilatus melepaskan orang yang namanya Barabas, dia seorang yang pencuri dan pembunuh. Dan di situ katakan dia sudah terkenal, semuanya tahu siapa dia, apa yang dia lakukan. Dan semua orang yang ada di situ mereka katakan mau yang Barabas itu dilepaskan. E a multidão escolheu, solte Barrabás e vamos crucificar Jesus. Dan mereka memilih, ya melepaskan atau mengampuni Barrabas, yang keluarin Barrabas. Ayo kita salibkan Yesus. E ainda assim, com aquela decisão, Jesus ele não abriu a sua boca, ele não respondeu que ele era justo, deu justificativas para que eles não matassem. Setelah itu Tuhan Yesus lihat ya apa yang akan terjadi, tapi di masa itu dia tetap tidak buka mulut, dia tidak membalas dirinya, dia tidak keluar kata apapun. Quantas vezes nós somos acusados injustamente? Berapa kali, ayo kita mikir, ayo kita renungkan, berapa kali kita sudah dikesalahan oleh orang lain yang kita tidak lakukan apa-apa? Quantas vezes eu e você passamos por uma situação em que nós sabemos que estamos certos, mas ainda sofremos o dano? Berapa kali kita ada di dalam situasi yang kami yakin kami tidak melakukan apapun yang salah, tapi kita tetap akan dapat hasil yang tidak bagus. Quantas vezes nós somos acusados injustamente? Berapa kali ya ada yang poin kita dan kita tidak lakukan apa-apa, tapi ada yang bilang kamu salah ini. No versículo 14 fala que o governador Pilatos ele ficou admirado com aquela postura de Jesus. Di ayat 14 kita bisa melihat itu otoritas itu Pilatus, dia kaget, dia terkejut, wah luar biasa
apapun. E quantas vezes nós somos injustiçados, mas nós buscamos vingança. Ya, beberapa kali ya waktu kita merasa diusik atau kata-kata yang tentang kita yang salah, kami mau membelah, kami mau bicara, oh bukan itu, saya bukan melakukan itu. Quantas vezes nós somos acusados injustamente e nós nos justificamos várias vezes. Ya, kami ada keinginan untuk membelah diri. Ya, kami mau beres itu, kami mau katakan apa yang benar-benar terjadi. Quantas vezes o nosso coração é afrontado, a nossa moral como pessoa é afrontado e a gente briga por causa disso, a gente corre atrás, a gente quer fazer a nossa própria justiça. Beberapa kali hati kita sakit dengan situasi-situasi atau dengan orang-orang dan kita mau perang atau membelas itu balik kepada orang itu. Eu tinha muito isso. Eu não conseguia. Se uma pessoa falasse algo sobre mim que não era realidade, na hora eu confrontava, eu brigava e eu tentava provar por A mais B que eu não estava errado. Ya, saya cukup lama seperti itu. Kalau orang bicara tentang saya sesuatu yang tidak benar, saya langsung tegur orang itu dan langsung berbicara keras dengan dia apa yang benar menurut saya. Eu queria fazer a minha justiça. Saya mau menjadi hakim di waktu itu, saya mau dengan apa yang benar. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração com relação a isso. Dan Tuhan mulai kerja dalam hati saya tentang reaksi saya. E aí o Senhor falou para mim que a minha justiça era como um trapo de imundícia. Dan Tuhan katakan kepada saya, waktu saya mau hakim atau waktu saya mau ada keadilan atau mau bicara tentang apa yang saya percaya, kebenaran yang saya percaya, Tuhan bilang kepada saya itu seperti kain kotor. Abre suas Bíblias em Isaías 64:6. Ayo buka kitab di Yesaya Isaías 64:6. 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun melenyapkan oleh angin. Com essa palavra aqui, eu voltei lá para a história de Mateus 27, quando Jesus foi acusado. Dengan firman ini, saya balikan kepada yang cerita yang tadi kita bilang tentang Yesus yang tidak ngomong apa-apa waktu orang bilang dia salah. E eu fiquei pensando, por que Jesus não revidou? Por que ele não falou exatamente quem ele era? Quando Pilatos pergunta, és tu o Cristo? Ele não nega, mas ele não responde. Ya, dan saya mulai berpikir, kenapa ya waktu ditanya untuk Yesus, ya, engkau adalah Kristus atau engkau adalah Raja, dia nggak jawab apa-apa. Kenapa dia tidak menjelaskan? Kenapa dia tidak mengakui dia adalah Kristus? E eu fiquei perguntando isso, eu fiquei pensando sobre isso. Por que o Senhor não falou? Saya bertanya terus dan saya berpikir terus tentang itu, kenapa dia tidak keluar kata apapun dari mulutnya. E foi muito rápida a resposta quando o Senhor falou, por causa do propósito que ele tinha. Dan sangat cepat jawab dari Tuhan, ya. Tuhan mengatakan karena dia ada tujuan. Abre sua Bíblia em Isaías 53. Ayo buka Yesaya pasal 53. Sua Bíblia é aberta, eu falo na palavra. Tetap kalian terbuka, ya, karena kita akan
setiap kali baca. Amin. Isaías 53, 7. Di ayat 7. Baru bisa baca. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting, dia tidak membuka mulutnya. Vocês lembram quando o livro de Isaías foi escrito? Kalian ingat waktu yang buku Yesaya tertulis? Apakah kalian tahu waktunya? Foi antes ou depois de Jesus ser acusado? Itu ditertulis sebelum atau setelah Tuhan Yesus di waktu yang di depan otoritas itu? Sebelum atau setelah? Foi antes ou foi depois? Foi antes? Sebelum. Aqui a palavra fala, e eu tive, na verdade eu tive esse entendimento em Deus essa manhã, que o fato dele não ter justificado é porque Jesus ele sabia do propósito dele na cruz, e para que se cumprisse as escrituras, ele não abriu a sua boca. Dan di situ saya mengerti oleh anugerah Tuhan ya, di waktu itu Tuhan Yesus tidak keluar kata apapun karena dia tahu tujuannya, rencana Tuhan untuk dia pergi ke kayu salib, dan karena itu dia tidak bilang apa-apa. Untuk jalan itu lurus ya, dia pergi ke salib. Isso nos prova mais uma vez sobre a veracidade da palavra, da Bíblia, que ela é verdadeira. Ini lagi membuat hati kita, pikiran kita yakin firman Tuhan itu adalah kebenaran. Amin. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o propósito da nossa vida. Dan saya mau bicara sedikit tentang tujuan hidup kita. Qual é o propósito de você estar aqui hoje? Tujuan apa? Kenapa kau ada di sini hari ini? Qual o propósito de nós estarmos vivos hoje, nós estarmos aqui? Tujuan apa? Kenapa kita masih hidup? Kenapa kita di sini? Em Salmo 139, Deus vai nos lembrar que antes de nós sermos uniformes no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, já tinha nos dado um nome, e Ele já tinha planos, propósitos para as nossas vidas. Di Mazmur 139 katakan Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita lahirkan. Di waktu kita masih ada di kandungan ibu, dia sudah kenal kita. Então eu e você, nós temos um propósito. Saya dan kalian, kita ada tujuan. O Senhor tem um plano para as nossas vidas. Tuhan ada rencana untuk kita masing-masing. Nós não nascemos ao acaso. Kita tidak lahirkan dan untuk itu aja. Tem um porquê você está aqui hoje. Ada kenapa. Jesus naquele momento ele tinha um propósito. Dan kita bisa melihat Yesus juga ada tujuan. E aí eu volto para a postura de Jesus quando ele não abriu a sua boca. Dan kita kembali kepada reaksi Tuhan Yesus waktu itu, dia buka mulutnya. Quantas vezes eu e você perdemos um amigo, perdemos uma pessoa querida, porque é mais importante eu provar que eu estou certo, é mais importante eu justificar do que eu me importar com aquela pessoa. Beberapa kali kita hilangkan teman dekat atau saudara atau orang-orang yang dekat dengan kita karena lebih penting pada kita adalah ngomong yang kebenaran yang kita percaya daripada peduli apa orang itu katakan atau apa orang itu artinya dia di dalam hidupmu. No Brasil nós temos um ditado, um termo que a gente fala que a gente não vai levar desaforo para casa. Di Brasil kita katakan ini, kita waktu ada orang yang tegur kita atau ada situasi yang kita merasa dipukul oleh kata-kata orang itu, di Brasil kita katakan kita tidak akan membawa kata-kata ke rumah, pulang ke rumah. Kita akan habiskan dan selesaikan di situ. Ya, setuju. Tidak akan tidur dengan kata-kata itu.
Amin. Então é mais importante a gente ganhar a batalha e não importa a pessoa com quem nós estamos batalhando. Dan di situ sepertinya lebih penting kita menang perang itu melawan ya sesama ya yang teman atau dari siapapun yang dekat dengan kita. Lebih penting kita menang daripada peduli kalau itu akan lukai orang. Quantas vezes nós que temos o entendimento da palavra, que conhecemos a Jesus, acreditamos que isso é o certo? Ya, beberapa kali ya kita sudah mengenal firman Tuhan, sudah tahu kebenaran, tapi kami masih percaya yang cara begini, yang lawan, yang mau membelah diri itu benar. O mais importante para mim é brigar. Karena untuk orang itu lebih penting ya kita perang dan menang. É discutir. Yang kata-kata itu keluar dan ngomong-ngomong apa yang mau. É provar que eu estou certo. Yang membuat orang itu melihat saya benar. É às vezes até humilhar a pessoa. Kadang-kadang kita dengan kata-kata orang itu merasa direndahkan ya, kita terlalu keras. Porque eu estou no meu direito. Karena itu hak saya membela diri saya. Eu tenho autoridade para falar. Karena saya ada otoritas untuk berbicara tentang itu. Quantas vezes o mais importante sou eu? Beberapa kali yang kita melihat yang paling penting itu adalah saya. Qual é o seu propósito de vida hoje? O que Deus tem falado para você sobre o seu propósito? Saya tanya lagi, apa yang tujuan kalian? Kenapa kalian? Apa yang rencana Tuhan untuk kalian? Apa tujuan Tuhan untuk kalian? Por muitos anos eu achei que eu estava fazendo justiça. Ya, selama beberapa tahun saya percaya saya membuat adil. Waktu saya berbicara apa yang saya percaya itu benar, saya adil dengan apa yang saya lakukan. E eu não brigava só por causa de mim, não. Eu brigava pelos outros também. Se eram injustiçados, eu estava ali brigando na minha força. Dan saya masuk di dalam perang itu bukan untuk membela diri saya sendiri, tapi kalau saya merasa ada orang yang juga mereka bikin kesalahan dengan orang itu, saya juga akan membela dia. Suka perang. E aí o Senhor falou para mim, a sua justiça para mim fede, é como trapo de imundícia. Dan Tuhan katakan kepada saya, waktu kamu mau lakukan sesuatu yang kamu pikir adil atau mau hakimi atau mau perang seperti itu, keadilanmu bau di hidung saya itu seperti kain kotor. E eu comecei a entender que o fato de eu ir lá e falar, e gritar, e brigar, não é o mais importante. Dan dia mulai mengerti di waktu dia pergi dan berbicara kasar atau keras dengan orang itu yang membawa semuanya perasaan, semuanya hal-hal yang dia percaya kepada orang itu sebenarnya tidak penting. O mais importante para Jesus era a pessoa que estava do outro lado. Dan yang paling penting untuk Yesus bagaimana saya ada hubungan dengan orang yang itu. O mais importante era que fosse cumprido o propósito da minha vida na vida daquela pessoa. Yang paling penting adalah saya lakukan tujuan Tuhan dalam hidup saya jadi berkat untuk orang itu. Mas aí eu posso pensar, não, mas espera aí, eu fui ofendido. Tapi saya bisa pikir ya, bagaimana saya sakit hati dengan apa yang orang itu katakan. Essas palavras me machucaram profundamente. Kata-kata yang dia bilang itu tidak benar tentang saya, itu melukai hati saya. Essa pessoa me desrespeitou. Dan orang itu tidak hormati saya. Ela falou coisas que não eram verdades. Dan orang itu bohong tentang saya. Abra suas Bíblias em Provérbios 19 e 11. Ayo buka Amsal. Provérbios 19, 11. 19. Akal budi membuat seseorang tajam sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggan berani. Amin. Aqui a palavra nos mostra que
Dan firman ini katakan dia pasti kita akan sakit hati. Mas quando nós temos a sabedoria do Senhor, Tapi nós kalau kita perdoamos. dapat itu hikmat dari Tuhan, kami benar-benar maafkan orang itu. Nós perdoamos a pessoa. Kita bisa mengampuni orang itu. Nós perdoamos aquela ofensa. Kami maafkan dan mengampuni sakit hati itu. Nós não vamos guardando aquelas mágoas. Kita tidak simpan itu. Eu não vou guardando aquela ofensa no meu coração. Kita tidak simpan itu yang ada orang yang itu katakan atau lakukan. Eu não vou pegar aquelas palavras e colocar dentro do meu coração e permitir que elas possam ditar o meu humor, quem eu sou. Dan saya tidak akan ambil kata-kata yang keluar dari mulut orang itu dan simpan di dalam hati saya dan izinkan pengaruhi pikiran saya tentang kata-kata yang pikiran yang buruk. Porque o mais importante é o meu próximo. Karena yang paling penting itu adalah sesama saya. E não é que eu vou ser conivente com a mentira ou com o pecado dele. Itu bukan artinya saya akan setuju dengan kesalahan orang itu atau dengan dosanya. Mas é a justiça de Deus que vai ensinar essa pessoa. Tapi keadilan Tuhan akan mengajar orang itu. Quantas vezes eu vou guardando mágoas, rancor, tristeza por causa de alguém e eu acabo doente até fisicamente por isso. Ya, beberapa kali yang kita simpan kemarahan, kebencian, keiri di dalam hati kita dan itu membuat tubuh kita sakit. Ya, amin. Abra suas Bíblias em Efésios 4, Ayo buka di Efesus 4 31 a 32. pasal 31. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Aleluia. Na minha palavra diz, longe de vós Di firman di bahasa Portugis bilang jauhkannya toda amargura, ira, semua kebencian, kemarahan, gritaria, yang teriak-teriak, malícia, maldade, longe de vós. yang kejahatan, membuat itu jauh daripadamu. Nós precisamos entender o nosso propósito aqui. Kami harus mengerti tujuan kita di sini. Porque senão, além de nós sermos a pessoa que é ofendido, nós também podemos ser o ofensor. Karena kalau kita tidak mengerti, kita juga bisa jadi bukan orang yang hati sakit saja, tapi kita juga akan membuat orang itu ada hati sakit hati. Quando eles fazem a pergunta para Jesus, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? O que ele responde? Dan waktu ada orang-orang yang tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hukum yang paling besar ada yang apa? Apa yang hukum yang paling besar? Atau yang paling penting? Amor a quem? Manusia seperti dirimu sendiri. Falou o pastor, pode responder. Harus tidak boleh jawab. Kasih itu ucap bersama kepada Tuhan. Nós estamos aqui hoje na igreja, nós amamos o Senhor, nós louvamos o Senhor, nós cantamos a Ele. Kami datang ke gereja ini karena kita mengasihi Tuhan, kami mau menyembah Dia, kami mau bersyukur kepada Dia, dan karena itu kita di sini. Mas aí, cadê a segunda parte? Dan bagaimana dengan kasih atau mengasihi sesama? Bagaimana? E aí fica um pouquinho mais estreito. Dan itu ada yang membuat lebih susah lagi. Porque o Senhor, Ele manda nós amarmos até os nossos inimigos. Karena Tuhan bilang kepada kita juga harus mengasihi musuh. Para não dizer que fui eu que falei, para não trazer peso, vamos lá abrir nossas Bíblias em Lucas 6. Untuk kalian percaya dan tidak pikir itu kata-kata saya, ayo kita buka di Lukas
27 ao 28. Pasal 6 ayat 27 dan 28. Apa bisa baca? Para kedengarannya keras. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membutuhkanmu. Mintalah berkat bagi orang yang membutuhkanmu, berdoalah bagi orang yang mencacikanmu. Eu acho que isso aqui resume tudo que nós falamos até agora. Nah, ini bisa ayat-ayat ini bisa kumpul atau singkat yang semuanya yang kita sudah bahas sampai sekarang. Além de nós amarmos o nosso inimigo, a palavra ainda nos diz: faça o bem para quem te odeia. Ya, kata firman katakan kita harus mengasihi musuh dan tambah lagi kita harus membuat yang baik dan benar untuk dia, berkati dia. Bendizei os que te amaldiçoam, abençoe os que te amaldiçoam. Berkatilah orang yang tidak berkat kalian. Orai por aqueles que falam mentiras a seu respeito. Berdoa untuk orang-orang yang gosip atau katakan kebohongan tentang engkau. Essa semana nós tivemos aula sobre perdão. Os alunos aqui estão afinados. Minggu ini di sekolah metanoia kita ajarin atau belajar tentang pengampunan dan murid-murid metanoia ini sudah tahu ya banyak hal. E nós tivemos com alguns deles. Dan kami bisa ketemu dengan beberapa dari mereka Orando junto, untuk bisa berdoa bersama-sama, chorando junto. untuk bisa menangis bersama-sama. E uma das coisas que nós pedimos para algum deles é: tá vendo a sua listinha aqui de pessoas que lhe ofenderam? Dan satu hal yang kita minta atau mendorong mereka lakukan adalah nama-nama yang mereka tulis di kertas. Agora esse vão ser, essas pessoas aqui vão estar na sua lista de oração. Dan orang-orang yang ada nama-nama di kertas itu akan menjadi pokok-pokok doa mereka. Agora você vai dobrar o seu joelho e você vai orar. Dan mereka akan berlutut dan berdoa untuk orang-orang itu, membawa mereka kepada Tuhan. É bíblico. Dan itu adalah nilai Alkitab. Nós precisamos orar por aqueles que nos ofendem. Ya, kami harus berdoa untuk orang-orang yang melukai atau sakiti hati kita. Eu lembro que uma amiga minha me fez um mal muito grande. Ela era muito próxima, amiga de ficar na minha casa, viajar juntas. Saya ada kesaksiannya, ada satu teman saya yang perempuan, dia sangat dekat, dia teman yang sahabat. E aquilo me feriu profundamente. Nessa época, a justiça própria, aguçadíssima, eu fui na casa dela, abri a porta e gritei, e falei, esbravejei na cara dela. Ya, dia sangat melukai hati saya, dan waktu saya belum mengerti tentang keadilan, terus saya masuk di rumahnya, saya teriak dengan dia, saya bicara apa yang saya mau, saya berantem dengan dia dan pukul pintu dan keluar. Ela tinha falado muitas mentiras, muita calúnia. Eu falei, não, peraí, você não fica assim não. E fui lá e briguei com ela. Dia ngomong dan bicara gosip tentang saya, banyak kebohongan yang dia bicara tentang saya untuk banyak orang. Terus saya bilang, oh itu tidak benar, saya akan di sana dan saya akan selesaikan itu. Eu lembro que eu brigando com ela falava, me desculpa, me perdoa. Quem perdoa o quê? E fui embora. Dan di waktu itu saya ngomong, terus dia maaf apa, ini kamu ini gitu. E eu fui embora. Dan dia pergi. Mas como eu era missionária de Jesus, eu viajei para um outro estado. Di situ, di waktu itu dia sudah sebagai orang misionaris, terus disuruh pergi ke tempat yang lain. E aí, quando eu estava lá fazendo o meu trabalho de Jesus, Dan waktu saya melayani Tuhan, aí o Senhor falou para mim, então, né, a gente precisa conversar. Tuhan panggil saya, kami harus ngomong sini. Você lembra aquele episódio lá atrás? Lembro, Senhor. E não, ela não estava certa e eu trouxe para Jesus uma coisa que talvez ele nem sabia, né? Eu fiz a ficha criminal dela para Jesus. Jadi Tuhan tanya kepada saya, kamu ingat situasi yang itu? Terus dia jawab, iya Tuhan, saya tahu orang itu lakukan ini. Saya
Ya mungkin Tuhan tidak perhatikan semuanya, terus saya kasih detailnya untuk dia. E aí Jesus falou, então, vamos orar por ela e abençoar a vida dela. Terus Tuhan mendorong saya, ayo kita berdoa untuk dia, ayo kita melepaskan berkat untuk dia. Não, claro que não. Tidak Tuhan, nah dia lakukan salah dengan saya, dia bukan benar Tuhan. Isso é a voz do inimigo. Nah bukan itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis. E aí o Senhor falou, não, você não vai só orar, você precisa perdoar ela. Dan Tuhan katakan lagi, kamu tidak akan berdoa saja untuk berkati dia, kamu juga akan berdoa mengampuni dia, maafkan dia. Amin. Então Jesus aí já está pedindo Dan demais. saya bilang, Tuhan, doa sudah sulit, mengampuni lebih sulit lagi. Mas sabe, Macroy, quando você vem aqui, você ministra sobre perdão e a palavra do Senhor? Tapi para tahu ya, waktu para kesini dan mengajar tentang mengampuni atau maafkan, Você precisa viver o que você prega. dan kita harus hidupi apa yang kita katakan. Eu trabalhava no Ministério de Evangelismo. Dia kerja melayani di beritakan Injil. Nós íamos em todos os lugares, cadeia, praça, se tivesse um montinho de gente, nós estávamos lá. Kita pergi kemana-mana, di penjara, di rumah-rumah, dimanapun yang ada banyak orang, ada kelompok, kita ada di situ. E qual era meu assunto principal com aqueles que não conheciam o Senhor? Dan apa yang saya harus berbicara untuk mereka, yang paling saya berbicara, topik yang paling saya berbicara dengan mereka, kalian tahu apa? O perdão de Jesus na cruz. Yang pengampunan yang Tuhan memberikan kepada kita melalui salib. E aí Jesus começou a me confrontar. Peraí, você está falando sobre perdão? Então vamos exercitar também, né? Dan Tuhan mulai tegur saya, kamu bicara tentang mengampuni. Ayo kita perhatikan. Ayo kita lakukan. E depois, não foram dias, provavelmente meses. Eu falei, ok, Senhor, eu vou perdoar ela. Dan itu selama bukan hari-hari tapi berbulan. Saya bergumul dengan itu dan saya ada waktu yang saya ada keputusan saya bilang Tuhan, oke Tuhan, saya akan mengampuni dia. E eu orei, e eu perdoei a vida dela. Dan saya berdoa dan saya melepaskan hidupnya. Só que eu esqueci de orar por ela. Tapi saya lupa lanjut berdoa dan mendeklarasi berkat untuk dia. Eu entreguei ele na hora, abençoei a vida dela, pronto, acabou. Agora é com Jesus. Saya satu kali saja saya berdoa melepaskan maaf kepada dia atau mengampuni dia. Terus setelah itu saya bawa dia kepada Tuhan, saya berkati, ada mendeklarasikan kata-kata berkat. Setelah itu saya lupakan dia. Só que aí 1 ano depois eu voltei para visitar minha família e ela era da igreja do meu pai. E eu encontrei com ela e aquela ira voltou de uma vez só em olhar para ela. Tapi 1 tahun kemudian saya balik ke rumah, terus saya ketemu dengan orang itu yang perasaan benci, perasaan tapi marah. Perasaan marah itu muncul lagi semuanya di dalam saya waktu saya melihat dia. E eu falei, Jesus, eu não sei perdoar, eu não consegui perdoar ela. Dan saya bicara dengan Yesus, Tuhan, saya sepertinya saya tidak mengampuni dia, saya tidak tahu lakukan itu. E o Senhor falou, ore por ela. Dan Tuhan katakan, berdoa untuk dia, Abençoa a vida dela. berkati dia. E eu confesso que de início eu orava, mas com os dentes travados, porque eu não queria. Eu queria que o raio caísse na cabeça dela. Saya mengakui, waktu saya mulai berdoa untuk dia, saya seperti nggak mau buka mulut. Saya doa seperti ini, Tuhan memberkati dia. E não foi nenhuma vez, nem duas, eram várias. Dan itu bukan satu kali atau 2 kali, itu sering. Saya sulit sekali berkati dia. A frase que eu gostava era, Senhor, faça a tua vontade na vida dela. Yang kalimat yang saya paling suka adalah Tuhan lakukan keinginanmu di hidup dia karena saya mau diri. E aí eu saio pensando, não, agora ele vai fazer a vontade dele. Karena saya pikir sekarang dia akan membuat keinginan Tuhan di dalam hidup orang itu dia. Tuhan hadirkan, Tuhan itu bisa hakimi dia. Eu tão inocente, a vontade dele eram planos maravilhosos para a vida dela. Tapi keinginan hati Tuhan untuk orang itu dan untuk saya adalah berkati dan kasih dan mengampuni. Chegou um momento em que o Senhor compartilhava comigo sobre a vida dela e eu orava e intercedia por ela.
Dan semakin lama saya berdoa untuk dia, Tuhan memulai taruh di dalam hati saya hal-hal sangat spesifik tentang hidup orang itu. E hoje ela faz parte da minha vida, é minha amiga, eu vou na casa dela, toda vez que eu volto na cidade dos meus pais, ela me convida para ir lá e eu vou e a gente conversa, a gente vive junto e a gente conta histórias. Dan semakin dia berdoa untuk orang itu, dia bisa berteman lagi. Sekarang dia waktu dia balik ke Brasil, mereka ngomong, mereka duduk bersama-sama, tidak ada perasaan apapun lagi, yang perasaan yang buruk itu yang dulu, sekarang tidak ada sama sekali. Praise God. Haleluya. Amados, enquanto a gente guarda a ofensa, mágoa em nosso coração, enquanto a gente exerce a nossa justiça própria, nós somos presos. Selama kita simpan sakit hati itu, selama kita mau lakukan atau selesaikan sesuatu dengan kuasa kita, semakin kita diikat semua. Nós perdemos em nossos pés, em nossas mãos existem correntes que nos atrapalham, que nos prendem, que nos param. Dan ada ikat-ikat di kaki kita, di tangan kita itu berhenti, kita tidak bisa lakukan apa-apa. E eu acho que eu tenho um poder sobre a vida daquela pessoa porque eu não a perdoo. Dan saya merasa saya berkuasa di atas hidup orang itu karena saya tidak mau melepaskan maaf kepada dia. Mas é uma mentira, um engano do inferno. Tapi itu adalah bohong dari iblis. Eu sou vítima daquela situação todos os dias, todas as horas, vítima daquela pessoa o tempo inteiro. Tapi sebenarnya siapa ada di dalam penjara, siapa dilukai, siapa seperti lebih sedih lagi, siapa yang ditangkap itu saya, bukan orang itu. É importante para nós exercermos o perdão. Sangat penting kita lakukan pengampunan atau maaf orang. É importante para nós permitirmos entender a justiça de Deus e não a nossa. Sangat penting untuk kita mengerti keadilan Tuhan, bukan keadilan kita. Eu tinha uma amiga. Que hora que eu posso? Eu tenho que parar. Tidak dibatasi kalau Roh Kudus berbicara. No Dia limit. bicara banyak. No limit. Oh, glória, aleluia. Kevin jangan katakan itu kepada Sui karena dia suka bicara. We submit to Holy Spirit. Amém. Meus amados, quando a gente segura a ofensa, quando a gente segura essas amarguras, Saudaraku, kalau kita simpan sakit hati, kalau kita simpan kemarahan itu, kesedihan itu, os nossos olhos e nosso coração não conseguem ver o amor de Deus. mata kita dan hati kita tidak bisa melihat kasih Tuhan. Amen. A gente não consegue usufruir do amor de Deus. Kami tidak bisa menikmati kasih Tuhan. Ya. Lembra da história do filho pródigo? Kalian ingat itu anak yang sungguh, Anak sulung. suluh. O filho mais velho que ficou em casa, que respeitava, que estava ali com o pai o tempo inteiro. Kakaknya tinggal di rumah bersama bapak, setiap waktu ada bersama bapak di dalam rumah. Ele ficou muito bravo e ele falou: meu pai, eu estou com você o dia inteiro, eu te sirvo, eu faço as coisas que você quer e você nunca me deu uma festa. Dia sangat marah benci adiknya dan dia katakan kepada bapaknya, "Bapak, engkau tidak pernah bunuh satu kambing untuk saya pesta dengan teman-teman saya." E o pai falou para ele: meu filho, tudo que é meu é seu. Dan ayah itu katakan, "Anakku, apa yang saya punya itu juga kamu punya. Você pode desfrutar de tudo que eu tenho. Kamu bisa menikmati dengan semuanya yang ada, itu punya saya, punya kamu." Você podia ter matado um cordeiro e dado uma festa. Iya, pasti kamu bisa ambil berapa ekor kamu mau yang mati, yang pesta dengan teman-temanmu. Só que nós estamos mais preocupados com a nossa dor, com a nossa amargura. Tapi sebenarnya kita lebih perhatikan kepada sakit hati itu, yang sedihan, yang melukai kita. Com a minha justiça própria, fazer justiça, me vingar. Mau itu adil, mau lakukan membalas diri, mau orang itu dihakimi. E eu não consigo perceber que eu estou na casa do Pai e eu posso usufruir de tudo.
Dan di situ saya tidak bisa sadar, saya ada di dalam rumah Bapakku, terus saya bisa menikmati semuanya hadirannya. Eu não consigo viver como filha, como filho de Deus. Tapi kalau simpan-simpan itu, kita tidak bisa hidup sebagai anak Tuhan yang sepenuhnya. Eu estou na casa dele, eu estou servindo ele, eu estou aqui louvando ao Senhor. Ya, saya di dalam rumah Tuhan, saya bersama dia, saya melayani dia, saya menyanyi atau menyembah dia. Mas eu não consigo desfrutar dele como meu pai. Tapi aku nggak bisa menikmati hadiratnya sebagai Bapak saya. Eu fico ali preso no meu mundo, na minha amargura, na minha ofensa. Masih diikat dengan kesakitan itu, kesedihan itu, ke luka-luka itu. Na minha justiça própria. Ya mau itu adil, mau itu di orang itu dihina. E se a gente falar dos casados? Dan kalau kita bicara tentang orang yang sudah menikah, suami dan istri, eu costumo falar para o Davi que a vida dele faz com que o Senhor molde o meu caráter. Sering katakan kepada David, hidup David itu Tuhan memakai untuk latih dia, untuk ajarin dia. Porque quando nós temos problemas, quando nós temos alguma dificuldade de relacionamento, Karena waktu yang kita di masa sulit atau kalau kita tuh ada berantem atau ada situasi yang kita tidak setuju, todas as vezes eu tinha que ir para Deus e saber como que eu poderia lidar com aquilo, o que estava precisando ser mudado aqui. Setiap kali saya harus pergi ke Tuhan dan minta Dia menjelaskan Tuhan apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus mengerti, apa yang saya harus berubah di dalam saya. E o Senhor me mostrava e Ele moldava o meu caráter, mudava a minha vida. Dan di waktu itu setiap kali yang saya pergi ke Tuhan bicara dengan Dia tunjukin di mana saya harus berubah, di mana saya harus lepaskan, di mana saya harus izinkan Dia sembuhkan. Mas eu não sou essa santa não, isso foi mais personagem, né? Agora com o tempo. No início era um terror. Tapi saya bukan orang yang kudus yang seperti cerita ini, yang sepanjang waktu kita menikah bukan gitu. Kita belajar, ya seperti langkah-langkah itu prosesnya. Ya sekarang saya bisa bilang itu, tapi dulu, parah sekali. Mulheres nós sabemos, nós temos aí uns 90% que a gente sempre está certo. Setiap perempuan di sini akan setuju dengan saya karena kita di setiap situasi 90% kita yang benar. Mas eles não conseguem entender isso. Tapi mereka nggak mengerti ya, cowok-cowok nggak mengerti kita 90% benar. Ladies always true. And the second, back to number one, ladies true. Isso mesmo. Isso mesmo. E acontecia que eu sempre queria provar para ele que eu estava certa. Dan ya itu terjadi karena saya mau tunjukin kepada dia, saya yang benar. Só um detalhezinho, Davi, ele lava um banheiro melhor que ele. Saya mau kasih bukan contoh sih, tapi saya mau kasih tahu kalian, David dia cuci kamar mandi jauh lebih bagus daripada saya. E eu sou chata. Dan dia sangat ini, bosnya, harus bersihkan ini itu. E quando a gente casou, como nós trabalhávamos na missão, eu trabalhava muito, e às vezes a gente tinha, e ele também, mas nós tínhamos dias alternados de trabalho. Então quando ele estava em casa, ele limpava a casa para mim. Karena di waktu kita di dalam misi di tempat itu saya kerja banyak, David juga kerja banyak, dan kita gantian. Waktu dia pergi kerja di misi, saya di rumah. Waktu saya di misi, dia di rumah. Dan waktu dia ada di rumah, dia bersihkan rumah itu sangat bagus. E eu chegava cansada e aquela casa ali toda limpinha, aí eu olhava em cima da estante assim, ó. Dia datang setengah capek, Suli datang setengah capek. Rumah itu sudah bersih semuanya, tapi dia bisa melihat, di sini masih ada bedroom. Aí eu ia nele. Dan dia pergi ke dia. Mas como você não limpa poeira e você é casa arrumada, blá, blá. Nggak lihat itu penuh dengan debu, mau bersihkan mana? Sofreu, né? Sofreu. Kasihan gitu ya. Amados, isso eu estou falando coisinhas básicas. Itu sangat sederhana ya. Quantas vezes, por causa do nosso irmão,
na nossa irmã, convivência aqui dentro do orfanato, que é uma comunidade, precisamos conviver juntos. Ya beberapa kali ya di waktu kita ada banyak orang seperti komunitas seperti di panti ini, hubungan dengan satu sama lain, banyak orang. Você pode ser uma pessoa que você não argumenta, você não briga. Mungkin kamu adalah orang yang pendiam, tidak suka ngomong banyak ya. Mas você é humano, você se sente ferido, você se fecha. Tapi kamu tetap manusia dan kamu tetap akan merasa itu sakit. Dan kalau orang itu pendiam, dia akan simpan itu semuanya untuk diri sendiri. Amado, não se engane, o relacionamento que você tem com as pessoas. Jangan percaya yang salah ya. Hubungan yang kita ada bersama sesama É o reflexo do seu relacionamento com Deus. itu adalah refleks seperti ada di kaca mirror itu ada gambar di sana, ada gambar di sini ya. Yang hubungan kita ada dengan sesama itu sama apa yang hubungan kita dengan Tuhan. E o fato de nós guardarmos ofensa, guardar rancor, Dan kalau kita simpan itu sakit hati, simpan bencian itu, faz com que também nós refletimos isso no nosso relacionamento com itu Deus. juga akan kita membawa kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan juga akan dipengaruhi tentang perasaan-perasaan itu. Nós estamos tão feridos, tão magoados, tão chateados, que o nosso relacionamento com Deus a gente não consegue passar para um relacionamento de maior intimidade. Karena hati itu sangat sedih, sangat terluka, sangat down, ya. Dia tidak bisa ada hubungan yang baik dengan Tuhan karena dia tidak ada kuasa lagi karena sudah itu lelah. E a gente está muito cansado para poder lidar com essas situações e nós não aproveitamos o banquete que o Pai coloca para nós. Kita terlalu capek urus hal-hal yang ini, yang perasaan-perasaan yang itu. Terus kita lupakan ada meja yang dengan makanan yang enak-enak yang Tuhan memberikan kepada kita. Itu adalah hadiratnya, itu adalah kasihnya semuanya yang kita tidak menikmati karena sibuk-sibuk dengan perasaan sendiri. Porque tudo que eu penso sou eu. Karena apa yang saya terus memikir itu adalah saya. Aí nós voltamos lá para a história da crucificação, lá quando Jesus foi condenado, ele não abriu a sua boca. Dan kita balik kepada cerita Yesus di waktu dia di depan orang-orang yang otoritas itu dia tidak buka mulut. Mas ele fez isso por quê? Tapi kenapa dia lakukan begitu? Tidak buka mulutnya? Por amor a mim e a você. Karena dia ada kasih yang sangat besar untuk saya dan Porque ele tinha um propósito, para que karena essa dia vida se ada cumprisse. tujuan dan ada rencana Tuhan yang dia harus lakukan. Para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar dessa vida eterna. Untuk hari ini saya dan kalian bisa menikmati hidup yang kekal. Para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar deste amor. Untuk hari ini saya dan kamu bisa menikmati kasih Tuhan. Em nenhum momento ele pensou nele mesmo. Tidak ada waktu yang Tuhan Yesus memikir tentang dirinya sendiri. Quando nós lembrarmos lá quando Jesus ficou de jejum no deserto, após os 40 dias ele teve fome, o inimigo tentou ele falando para ele transformar pedras em pães. Waktu kita mengingat kisah yang waktu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari. Setelah 40 hari dan 40 malam dia lapar dan iblis itu datang untuk mencobai dia. E ele falou: o meu beber e o meu comer é fazer a vontade. Dan Yesus katakan kepada iblis, yang keinginan saya, kelaparan saya, yang saya lapar atau yang saya haus adalah lakukan yang apa Bapa saya mau. Quantas vezes deixamos a nossa justiça própria falar mais alto? Ya beberapa kali kita mau lakukan yang apa yang kita membelah diri kita sendiri. Kita mau membahas tentang kebenaran yang kita percaya.
Quantas vezes eu fico ali remoendo a minha dor, meu sofrimento, minha tristeza, minha mágoa. Ya, beberapa kali yang kita duduk dan melihat kesedihan itu, kesakitan itu, dan diulang lagi. Alimentando meu ego, Nah, kasih makan kepada ego, alimentando a minha tristeza, alimentando ali o meu eu. kasih makan kepada kesedihan itu, kepada daging. Porque quando você remoe suas tristezas, suas mágoas, você está ali tendo pena de você mesmo. Então isso também tem a ver com você, é o meu eu de novo. Karena waktu kita merenungkan itu, ulang lagi, kita melihat diri kita, aduh, kasihan, saya ini, gitu. Em Lucas 6,32, a gente já vai estar terminando. Di buku Lukas 6,32, 6,32 di pasal 6 ayat 32 e 33. dan ayat 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu membuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Na minha tradução ele fala, se você faz bem aos que te fazem bem, que recompensa você tem nisso? Jadi firman bilang, kalau kita lakukan yang baik dengan orang yang melakukan baik untuk kita, apa yang artinya di sini? O nosso desafio, amados, com o amor de Cristo em nós, é nós amarmos o nosso inimigo. Bukan fungsi sih, tapi yang kita harus lakukan adalah bukan mengasihi orang-orang yang baik dengan kita saja, tapi juga mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. É perdoar os nossos ofensores. Memaafkan atau mengampuni orang-orang yang bikin salah kepada kita. Mas não se engane, a dor existe, você foi ofendido, você foi magoado, você foi machucado, isso é real. Tapi benar, sakit itu ada, itu juga benar ya. Itu kalian manusia, kita bisa merasa itu sakit, benar-benar itu ada. É real, tem pessoas. Se a gente ver ali na leitura de Mateus um pouquinho mais para frente, chega um momento que Judas ele se sente plenamente arrependido do que ele fez e ele vai no templo e ele entrega as 30 moedas para os sacerdotes e diz: eu fui injusto, ele era justo e eu entreguei essa pessoa. Dan kalau kita maju sedikit di buku Matius, kita akan melihat Yudas waktu dia sadar, waktu dia bertobat, yang dia bisa mengerti dia melakukan yang kesalahan dengan Yesus, dia pergi dengan koin-koin yang dia punya, uang yang kecil itu, dia pergi kepada imam Farisi itu yang ada di sana. Dia tahu di sana dan dia bilang, saya lakukan salah karena dia tidak lakukan salah apapun dan saya yang salah. Só que a palavra fala que a dor que ele sentiu, o sofrimento que ele teve, o remorso que ele teve, ele foi lá e se enforcou. Tapi di firman katakan kesedihan yang dia merasa waktu itu karena dia yakin dia yang salah. Rasa bersalah karena dia lakukan itu dengan Yesus itu sangat kuat, itu sangat dalam. O pastor pode ler o versículo 30. Dia pergi dan bunuh diri. Tão grande foi a dor dele, o desespero dele. Karena sakit itu sangat parah, dia merasa sangat-sangat salah dan dia nggak bisa nggak bisa handle ya. Memang berat itu yang dia pergi dan bunuh diri. Eu não sei aqui, mas no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas se suicidam por muito menos. Saya tidak tahu di sini di Indonesia bagaimana, tapi di Amerika mereka bunuh diri dengan hal-hal yang lebih kecil daripada itu, lebih sederhana. Há pouco tempo a gente perdeu uma pessoa que era muito querida e ele se suicidou porque ele não aguentou com a dor que ele tinha. Era muita rejeição no coração dele, muita mágoa, muita tristeza e ele simplesmente deu cabo da vida dele. Ya, kami kenal satu orang
beberapa waktu lalu masih baru ya itu terjadi, orang itu sangat terluka dengan menolak, dengan sepanjang hidupnya dia simpan perasaan itu semuanya, dan dia tidak bisa hidup lagi dengan itu. Mas amados, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Tapi kami kenal dan mengenal Tuhan yang benar. O preço já foi pago lá na cruz. Dan Tuhan Yesus sudah membayarkan semuanya di atas kayu salib. Nós já fomos libertos pela cruz. Di sana dia sudah membebaskan kita di atas kayu salib. A palavra fala que nós somos libertos. Firman Tuhan katakan kita adalah jiwa yang bebas, ya, manusia yang sudah dibebaskan. Então vamos viver entendendo que nós temos acesso direto ao coração do Pai. Ayo kita hidup dan mengerti dan paham kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, hadirat Bapa setiap waktu. Não vamos ser como o irmão do filho pródigo que estava na casa do pai, tinha tudo ao seu dispor, mas ele não sabia usufruir. Jangan kita lakukan seperti kakak yang anak yang kakak itu yang ada di dalam rumahnya Bapa, tapi tidak bisa menikmati hadirat Bapa itu. Porque nós temos a quem nós podemos pedir socorro. Kami ada pertolongan. Nós temos a quem nós podemos colocar as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas aflições. Kita ada Tuhan yang kita bisa membawa perasaan kita, kesedihan kita, kelemahan kita semuanya kepada Dia. Eu quero pedir alguém para ficar em pé e ler Lucas 6, de 35 ao 36. Saya mau minta satu orang berdiri dan baca dengan suara yang jelas dan terdengar. Lukas pasal 6 ayat 35 dan 36. Tolong satu orang. Ayo anak muda dengan cepat. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 35 dan 36. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Mas o apóstolo Paulo nos ensina, sede imitadores de Cristo. Rasul Paulus dia mengajar dan berkata kepada kita, kami harus jadi seperti Yesus. No versículo 36 ele fala, o apóstolo Lucas fala, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Dan di kitab Lukas di sini juga katakan kami harus menjadi orang yang belas kasihan, ada belas kasihan dengan orang lain, seperti Bapa kita belas kasihan dengan kita. Vamos ser imitadores de Cristo. Kita harus ikutin dan menjadi mirip dengan Yesus. Se alguém vier com fofoca, com ofensa, kalau ada orang yang datang dengan gosip, dengan kata-kata yang tidak bagus, se alguém fala de forma errada contigo, com maldade, com ira, kalau ada orang yang sebut kata-kata yang dengan marah atau bicara dengan kalian dengan kata-kata yang kasar, vamos respirar primeiro. ayo bernafas dulu. Se você não conseguir, sai fora antes de falar qualquer coisa. Kalau nggak bisa tenang, pergi aja, bicara dengan Tuhan dulu, nanti selesaikan. Mas vai para Jesus. Ya, pergi dan bicara dengan Tuhan. Coloca para Ele toda a sua aflição. Dan membawa kepada Dia semuanya kebencian dan merasa yang lalu waktu itu kepada Dia. Perdoa essa ofensa. Mengampuni dan maafkan orang itu. Não deixa ela guardada no seu coração. Jangan simpan di dalam hati. Vamos ser imitadores de Cristo. Ayo kita ikutin dan jadi mirip dengan Yesus. Karena yang itu Dia ajarin. E se ao contrário você for aquela pessoa que ofende os outros, Dan kalau kamu adalah orang yang suka keluar kata-kata
kasar atau suka lakukan itu dengan orang lain, que não mede palavras. yang tidak ukur kata-kata yang akan keluar dari mulut. A gente tem outro ditado no Brasil: a verdade é dura, doa o que doer, mas tem que ser dita. Di Brasil kita katakan waktu kita mau bahas tentang sesuatu yang kita mau ucapkan dan tidak peduli kalau orang itu sakit atau tidak, kita bilang kebenaran adalah kebenaran dan orang itu harus dengar. Isso é uma mentira. Itu sebenarnya bohong. Vamos pedir ao Senhor os frutos do Espírito. Karena kita harus minta kepada Tuhan buah-buah roh itu. E não é um esforço humano. Dan itu bukan dengan kekuasaan diri sendiri manusia. Você não vai ficar se concentrando até você agir da forma correta. Itu bukan yang kita harus, oh saya akan ini, saya perhatikan untuk tidak lakukan ini, saya tidak akan seperti itu. Se você viu que você ofendeu alguém, Kalau kamu sadar, lihat, oh saya mungkin orang itu sakit hati dengan saya. se você viu que você falou errado com alguém, Kalau kamu, Roh Kudus sudah bilang ya, kamu sudah merasa oh kata-kata itu yang keluar dari mulut saya tidak benar. vai até essa pessoa e pede perdão. Pergi ke orang itu dan minta maaf. Você não vai ser menor do que ela. Kamu tidak akan direndahkan karena kamu lakukan itu atau nilai kamu akan turun, tidak. E quem te dá essa estrutura e essa força é o Espírito Santo. Dan É siapa yang Jesus. akan ajarin kita hidup begini dan ada kuasa untuk melakukan roh berani untuk melakukan itu adalah Roh Kudus. Porque, amados, nada disso que a gente falou até agora tem a ver com a minha força física ou mental. Karena semuanya yang kita bahas sampai sekarang bukan dengan kekuatan kita yang kita bisa lakukan. Tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. E eu permitir que o Espírito Santo, que Jesus, possa moldar o meu caráter e as minhas atitudes. Itu kita akan dapat atau akan mampu untuk lakukan waktu kita hubungan kita dengan Tuhan sudah semakin lebih dekat dan kita izinkan Roh Kudus berjalan dalam kita. Lembra de Pedro? Ele já foi cortando a orelha do soldado. Kalian ingat Petrus waktu mereka datang untuk tangkap Yesus, dia sampai telinga sudah jatuh. E quando Jesus falou que alguém ia trair, ele já queria ser o primeiro para lutar e brigar. Dan waktu Yesus memberi ketahuan untuk dia, oh ada orang yang akan bentar ya. Mengkhianati dia. Petrus emosi, siapa? Ayo kita perang. Mas ele foi o primeiro a correr, Tapi dia adalah yang dari yang pertama a yang se paling esconder, sembunyi a negar Jesus. dengan saya tidak kenal dia. Amados, nós dependemos de Jesus. Kita semuanya harus ada bantuan itu dari Tuhan. Nós dependemos desse relacionamento de intimidade com o Senhor. Harus ada hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. De ler a palavra, de orar, de buscar o Senhor. Baca kitab, berdoa, sungguh-sungguh cari Tuhan. Porque sem isso nós não temos forças. Kalau kita tidak lakukan itu, kita tidak akan ada kuasa untuk lakukan atau mampu untuk lakukan itu. Nem para deixar de ofender e nem para livrar dessas ofensas. Kita tidak akan mampu untuk tidak lakukan kesalahan dengan orang lain atau untuk tidak keluar kata-kata yang kasar atau seorang yang tuh gampang tersinggung atau sakit hati, kita tidak akan ada kekuasaan lewati situasi-situasi itu sampai Tuhan. Tem pouco tempo isso. Um dia eu cheguei para o Davi e falei assim: você estava certo, me desculpa, me perdoa. Lebih senang sekali. Ini baru cerita. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Saya datang ke David dan saya katakan ke dia, kamu benar di situasi itu, kamu benar. Teve várias vezes, mas essa foi a que eu fui lá e confessei. Banyak kali, ya banyak situasi yang saya sadar dia benar, tapi sebenarnya ini adalah beberapa yang pertama yang saya pergi ke dia dan mengakui kepada dia, kamu benar. Ele falou: peraí, fala de novo. Dia bilang, tunggu,
Amados, a gente vai cair no mesmo erro. Ya, kita akan jatuh di kesalahan yang sama. E a gente vai fazer de novo. Kita akan lakukan lagi. E eu vou errar de novo com Davi. Dan saya akan buat masalah lagi dengan David. E eu vou errar com meus filhos. Dan saya akan lakukan yang salah dengan anak-anak saya. E eu posso errar com algum de Ya, vocês. mungkin juga dengan kalian. Mas a misericórdia de Deus é muito maior e ela é que me resgata disso tudo. Tapi belas kasihan Tuhan itu paling besar dan Dia yang akan datang dan bantu kita semuanya. É a graça de Deus sobre a minha vida que vai me ensinar a caminhar e pedir perdão de novo. Jesus fala, eles perguntam, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Anugerah Tuhan yang akan membawa dan bantu saya kerja di area itu dan tenang. Kalian masih ingat waktu murid itu datang kepada Yesus dan tanya Yesus, beberapa kali saya harus maafkan dan mengampuni saudara saya? A mesma pessoa. Quanto tempo eu tenho que perdoar as mesmas pessoas? Quantas vezes? Dan orang itu satu orang saja, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni dia? E Jesus dá uma conta absurda, que eu não ia dar conta não. 70 vezes 7. Dan dia bilang 37 kali 7. Várias vezes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kali ya. Amados, a gente só precisa ter humildade de voltar para Jesus. Kita harus ada rendah hati untuk balik kepada Yesus. Ouvir a voz do Espírito Santo que nós erramos. Dengar suara Roh Kudus yang mengatakan aku salah di sini. Se há necessidade de um conserto, vai lá e faça essa Dan conserto. kalau butuh ada pergi dan perbaiki itu pergi kepada orang itu. Se sou eu e Deus, vai para Deus. Kalau dosa itu di antara saya dan Tuhan, kalau masalah itu di antara saya dan Tuhan saja, saya pergi Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Porque muitas vezes a pessoa que me ofendeu, ela não está nem preocupada e ela não vai voltar para pedir Karena perdão. kadang-kadang orang itu yang membuat hati kita sakit atau tersinggung, orang itu tidak peduli. Ela pode achar que ela está certa. Dan orang itu bisa pikir, oh dia benar. Então você precisa ir para Jesus. Dan dia, kalau orang begitu kamu harus pergi ke Tuhan dulu. Vamos ficar em pé para a gente orar? Ayo kita berdiri, kita berdoa. Gostaria que você fechasse os seus olhos e permitisse que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Saya ingin kalian tutup mata kalian dan izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kalian. Se você é ofensor, se você é a pessoa ofendida,